नमस्कार श्रोता बंधु आपण माने शुणुछंती अगणी पॉडकास्ट जहाँकि अनुभव प्रोजेक्ट द्वारा परिचालित होईछि। एही प्रोजेक्ट को रूपरेखा देइछंती डॉक्टर आर श्रीधर श्री आलोक वर्मा एवं एहार सहयोगी संस्था हैला सामाजिक प्रतिरक्षा सामाजिक न्याय मंत्रालय एवं भारतर सशक्तिकरण सरकार मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन पई एक नूतन पदक्षेप। तेबे एहार मूल लक्ष्य हेउछि वृद्धांक निमित्त अर्थात सेमानंकु किपरि सहयोग मिलि परिबो से संबंधरे समस्त तथ्य जानी पारिबे। तासह आपण माने डाक्तरखाना एवं सक्रिय केन्द्र वृद्धांक प्रति हेउथिबा अत्याचार एवं गृह परित्यक्त वृद्धांक सहायता पई टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 14567 रे जोगाजोग करि परिबे एवं तासह तांकु सहायतार गोटे हात आगकु मध्य बढ़ाई पारिबे। मो ना विमला सिंह अवसर प्राप्त शिक्षयित्री एबे गोधुली एवं महाबाबू दुईटी साहित्य पत्रिकार संपादिका एवं मोर बयस 66 वर्ष। मो निज ग्राम संथिया भद्रक एवं रहुची किंतु भुवनेश्वर स्थायी घरे रहूँ। मु जो दिन अवसर नेली भारी खुशी थी, बहुत खुशी थी कहीं दीर्घ 40 वर्ष काल ए शिक्षा विभाग पर मोर बहुत अवदान रही। मो स्कूल कथा कहबी खंडगिरी जो मुझे जड़े से उच्च शिक्षिता कॉर्पोरेटर नुहति किंतु मु दिन पाठ पढ़ाऊली हठात मो क्लास भीतर पशि आसिले जोटा अधिकार बाहर थिला। सेतेबेले थिले अपराजिता षडंगी थिले आमर शिक्षा सचिव देखा करथिली जे एभली काहेकि हैला बोली से किए से को अधिकार बोले मो क्लास भीतर को आसिले एवं सेटा तत्कालीन प्रधान शिक्षक पर एक्शन निहाइतला। से मत भूल मागी आमे जो डेडिकेटेड पर्सन जेते जण थिलु मो समय कथा कहूँ आमे पूरा उत्सर्गीकृत जीवन थिला आमर खाली पाठ पढ़ रोथुलु बही भितर सीमाबद्ध रखि नथुलु पिला को ऑल आउट डेवलपमेंट ऑफ दिस स्टूडेंट एटा आमे चाहूलु खेल गीत नाच डिबेट जो गला आमे नहीं जाउथुलु पिला प्राइज पाइक आसुथिले। मु जदियो चाकरी करथिली किंतु मु प्रथमे गृहिणी मु जने माँ मो पिला मानक मो परिवार को केवल अवहेला कर नथिली। ठीक 9:45 मो पिला सब घर चाकर रखी ना सब कम सारिकी मु स्कूल जाए स्कूल जीवन पर पलि आसे घर को तापर साहित्य ता भितर मो पिला को नेग्लेक्ट करनी। मो पिला ने ठीक भलरे अच्छी दुईटी झील विवाहित पुओटी बर्तमान बैंक रे चाकरी करुच्ची से भी रेभेन्सा कॉलेज स्कूल स्टूडेंट हॉस्टेल रही पढ़ुला बीएससी फायर फर्स्ट क्लास पाई भल स्टूडेंट मो पिला को अवहेला करनी। मो पिला ने भल मो स्वामी भी नहाती 2005 देहांत घटी किंतु मो पिला ने भल जहाँ घटुची आजिकल मुझे देखुची वृद्धाश्रम बापा कि मु कहीं आशा करूनी मो पिला ने से करेंगे मो पिला को मुझे स्नेह देती शिक्षा देती मो पिला ने मत छाड़ी रही पारे ना कि पाश्चात्य शिक्षा भितर मो पिला को देना आम शिक्षा आम भारतीय संस्कृति आम भारतीय परंपरा आम बहुत महान। जो माँ बापा यही भितर नहीं निश्चित भाव से बापा माँ दुखरे ना जो बापा घर ढीह बिकिकी पाश्चात्य शिक्षा भितर मो जा फरेन जा एटिक जा से करते दुखरे अच्छा से बहुत भावियार था। मुझे आखि आगे देखी बहुत आईएएस अफिसर बहुत इनकम करते मुझे देखी गोटे सीढ़ी तले रही कहीं रही से पिला तो से संस्कार दरकार थिला पिला दिन मो परिवार मो पिला मोर मो मते माने गोटे दिन नदेले कथा नले मो पिला रही पारे। मो छात्र मैंने भी एबे भी मते भूली नाती जो नासा वैज्ञानिक अच्छा बहुत जगह आईएएस अफिसर अच्छा पुलिस एसपी अच्छा कलेक्टर अच्छे बहुत 40 वर्ष सी बहुत बड़ बड़ पद पदवी अच्छे कि मो पिलाने भी मत भूली पारि ना ता छड़ा मु जने साहित्यिका साधक साहित्य साधना करे मोर निजस्व 8टी बही रही छड़ा 2टी पत्रिका मु संपादना करुच्ची गोधूली आ महाबाबू भल चली साहित्य जगत में यथेष ना रही। आपण कटक आकाशवाणी भी निकट भी नारी भल मो थिला बहुत विभाग में मुझे आलोचना अंशग्रहण कर साक्षात्कार देती मो आकाशवाणी मोर गीत भी बाजी दूरदर्शन गीत बाजी मोर 2टी संगठन रही गोधूली साहित्य संसद एवं भुवनेश्वर तार मुखपत्र है गोधूली खोर्धार जो साहित्य अनुष्ठान श्री जगन्नाथ साहित्य परिषद तार मुखपत्र है महाबाबू। तेणु मु साहित्य भितर संपूर्ण भाव बुड़ी जाइए बर्तमान मो बापा आशीर्वाद मुझे सेमती पिला पाई मो पिला ने मत केबे भी सेमती वृद्धाश्रम छाड़िया देवे ना ए भय के चिंता दूसरा मो मुंडे मोटे ना मु कह कथा कौन कि आज जो चाणक्य जोटा कहते 5 वर्षानी लाड़ एते 10 वर्षानी ताड़ा एते प्राप्त तो 16 वर्ष पुत्र मित्र विवाचर आम से से नीति में रहा पड़ो आमको किंतु अधिका पाश्चात्य शिक्षा पैसा रोजगार कर पिला बाहर को चली जाऊ यही गुड़ाक जो करुँच जो बापा माँ अधिका लोभरे
ବହୁତ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଠକି ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା କି ଆଜି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମର ଆଶ୍ରୟ ହେଇଛି କାରଣ ଆମ ବାପା ମାଙ୍କ ସମୟରେ ତ ନଥିଲା ସେ ସବୁ ବା ଆମ ସମୟରେ ବି ନଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ମୋ ପିଲାମାନେ ସେମିତି କେବେ କରିବେ ନାହିଁ କି ମୋତେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି କାରଣ ମୁଁ ତ ଚାକିରି କରିଛି ନା ମୋର ପେନସନଟା ଅଛି ନା ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କାହିଁ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଦେବି ମୋର ସେ ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୋ ପିଲାମାନେ ସେୟା ନୁହନ୍ତି ମୋ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଭଲ ସୁଖ ସମୟ ବହୁତ ଆସିଛି ଯୋଉଦିନ ମୋ ପୁଅ ଏଇ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜିଏଟ ସ୍କୁଲରୁ ମେଟ୍ରିକ ବେଷ୍ଟ କ୍ୟାଡରରେ ପାସ୍ କଲା ତେଣୁ ବାପ ଛଣ୍ଡ ପୁଅ ହେଲା ସିଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା ତା ଛଡ଼ା ମୋ ପୁଅର ନିକଟରେ ସେ ଅଫିସରୁ ଫେରୁଥିଲା ଯେ ତାର ଗୋଟେ କୁକୁର ପଶିଗଲା ତା ସ୍କୁଟି ଆଗରେ ସେ ସେଇଠି ଗୋଟେ କାର ପଛରୁ ମାରିଦେଲା ସେ ଡିଭାଇଡର ପିଟି ହେଇକି ଯୋଉ ତାର ହେଭି ବ୍ଲିଡିଂ ହେଉଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ ଜଣେ ଦେବଦୂତ ଭଳିଆ ଆସିକି ତାକୁ ରକ୍ଷା କରି ମେଡିକାଲ ନେଲା ପରେ ମୋ ନାଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗଣ୍ଡମୁଣ୍ଡାରୁ ବିମଳା ମ୍ୟାଡମଙ୍କ ପୁଅ ସେମାନେ ଆଗେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ପଛେ ଇଏ କରିଛନ୍ତି ମୋ ପୁଅ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇଛି ଏ କମ୍ କଥା ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ଅଶୋକ ମହାପାତ୍ର ଯିଏ ଯୋଉଟା ମୁଣ୍ଡ ପାଇଁ ମୋତେ କହିଥିଲେ ମା ବିମଳା ଦେବୀ ଆପଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ଧର୍ମ ପଥରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ଜଗନ୍ନାଥ ରକ୍ଷା କରିଦେଲେ ମୋ ପୁଅକୁ ସେ କହିଲେ ହଁ ଜଗନ୍ନାଥ ରକ୍ଷା କଲେ କିନ୍ତୁ ତମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ଧର୍ମ ପଥରେ ଚାଲିଛ ତମ ମାଆର ସେ ଯୋଉ ପଣତ କାନି ବି କଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲା ନହେଲେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ହସ୍ପିଟାଲରୁ ବହୁତ ଭଲ ଏତେ କେହି ଆଶା କରିନଥିଲେ 22ଟା ଷ୍ଟିଚ୍ ତା କପାଳ ପାଖରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଯୋଉଦିନ ଆସିଲା ସିଏ ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ଅନୁଭୂତି ଯେ ସତରେ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଧର୍ମ ପଥରେ ଚାଲିଛ ତମ ପଛରେ ପଛରେ ତମକୁ ସେଇ ଧର୍ମ ରହିବ ସାହା ହେଇକିରି ସେ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ସାହା ହେଇକି ରହିବେ ଏଇଟା ମୋର ଅତି ଆନନ୍ଦର ଦିନ ଥିଲା ମୋ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଆସିଲା ବାହାରିକି ଡିସଚାର୍ଜ ଦେଇକି ଆସିଲା ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୋର ଗୋଟେ ଭଜନ ତୁମେ ମୋର ପ୍ରୀତି ତୁମେ ମୋର ଗୀତି ତୁମେ ହିଁ ଛନ୍ଦ ମୋର ତୁମେ ହିଁ ରାଗ ପ୍ରୀତି ଅନୁରାଗ ହୃଦୟର ଝଙ୍କାର ହୃଦୟର ଝଙ୍କାର ତୁମେ ହିଁ ତ ସଞ୍ଜ ତୁମେ ହିଁ ସକାଳ ଜୀବନର ଚଲା ପଥେ ତୁମେ ହିଁ ତ ଶୀତ ତୁମେ ହିଁ ଫଗୁଣ ଅନୁଭବେ ସାଥେ ସାଥେ ସବୁ ବସନ୍ତର ତୁମେ ହିଁ ପରଶ ସବୁ ବସନ୍ତର ତୁମେ ହିଁ ପରଶ आहे सत्य शिव सुंदर आहे मोर कला ठाकुर तुम्हें मोर प्रीति तुम्हें मोर गीति तुम्हें ही छंद मोर तुम्हें ही राग प्रीति अनुराग हृदयर झंकार हृदयर झंकार ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ଏଇ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଯେ ମୋ ମତରେ ମଣିଷ ଗୋଟିଏ ଜାତି ମଣିଷକୁ ଭଲ ପାଅ ମଣିଷକୁ ଭଲ ପାଏ ମାନେ ଦେୟାର ଇଜ୍ ଗଡ୍ ତମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛ ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଅ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖ ଆମ ଭିତରୁ ଅହଂ ଈର୍ଷା ପରଶିକାତା ସବୁ ଦୂର ହେଇଯାଉ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର କାମନା ମୁଁ କରୁଛି କାରଣ ସେଇ ପଥରେ ସେ ପଥଗାମୀ ହବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଅନୁଭବ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଅଗଣୀ ପଡକାଷ୍ଟ ଯେଉଁଥିରେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ତ ବାର୍ତ୍ତା ଅନୁଭୂତି ତଥା ଅନୁଭବ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥାନ୍ତୁ ଅଗଣୀ ପଡକାଷ୍ଟ।